এসছে দিন বাদে वो वाला वहीं से हम लोग आए थे हाँ हाँ है ना हाँ वही से आ रहे हैं, वही से वही रास्ता है। अच्छा, जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको वही रास्ता नीचे गए थे, वो मेन शहर है। हाँ हम लोग नीचे गए थे पूरा के पीछे। हाँ 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 उसका उसका वो जो लाल बिल्डिंग है ना हाँ उसका नीचे है। नीचे है हाँ उधर से ही रास्ता है। वैसे ही रास्ता है। वो जो होम स्टे था क्या क्या नाम था? वो क्या नाम है उसका? दिशा 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 होम स्टे। दिशा दिशा होम स्टे पटक सिमरिंग। हाँ চিটং এই তো দৃশ্যটা খুব সুন্দর এখানকার। চিটং এই এটা তো দেখে মিরিকের মতো লাগছে। মিরিক হ্যাঁ ওই তো বললাম যে হ্যাঁ ওই তো বললাম যে চায়ের বাগানগুলো। মিরিক যেতে ইচ্ছে করে দরকার নেই। এই চলো এখানে রাস্তাটা যাবা? হ্যাঁ যাবে নিচে কিন্তু এটা কোথায় যায় ভাই? ওই রাস্তা আমার ওখানেই যাব, নিচে নামবো যে না আমরা না না আমরা বাইকে যাব ওই যে উপর দিয়ে ওই যে ওটা দিয়ে মনে হচ্ছে ওইটা দিয়ে। আর এটা হচ্ছে নিচে কোথাও একটা যাচ্ছে ওই যে ধার দিয়ে সব, কিন্তু এটা কাঁচা রাস্তা কিন্তু। হ্যাঁ एज यू विश ना चलो 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 जाओ जाओ चेक करो मोबाइल कार तो खींच के मोबाइल এই ফটো এই তো দাও দুইটাতে মেরে দাও না ফটো। ঠিক আছে বাচ্চা ছেলেগুলো এসছে একটু মুখে শ্যাডো আসছে বিকজ দেখতে পাচ্ছ সূর্যটা এদিকে আছে যে এদিক থেকে না ছবি নাও না গো।